Karamɔgɔ somaw ani donsow kana balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu feere cani bilen ka gorongo bilen a dankisɛ dan den manden cɛ ani manden muso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka foli bila bɛɛ lajɛlen na tile dugu ɲuman jɛra minnu fɛ yarabi ala ka tile ɲuman bin minnu yɛrɛ ye kasara sɔrɔ ala ka kasara ala k'o dɔgɔya an buranakaw n'o ivoiriyɛnw ye ala ka hinɛ taaba la ala ka yafa k'u ma u y'an kɔnkiti min na ala ka nɔgɔya ala ka hinɛ watawo ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na manden cɛ ani manden muso kana balaba bi video an bɛna kɛ bi video bɛ kuma jumɛn kan bi video bɛ kuma o RTM kan bi video bɛ kuma so dɔ kan n'o ye o RTM ye manden cɛw ani manden muso hɔrɔnya da tɛ hɔrɔnya a fɔli tɛ joko a fɔli tɛ c'est-à-dire a kɛwale de ne bala bolo ala ye anw da ala ye diɲɛ jamana bɛɛ da diɲɛ jamana o jamana ni ala y'a da ala ye diɲɛ jamana bɛɛ ka so dɔ bɛ diɲɛ jamana bɛɛ bolo so min n'o de bɛ jamana bɛɛ kunnafoni ala y'o kɛ diɲɛ jamana bɛɛ ala ye anw fana ta kɛ so ye n'o ye o RTM ye mandenkaw foyi man jugu kɛlɛ la fo ka kɛlɛ dugu foyi man jugu fantanya la f'i k'a dugu foyi man jugu bololankoloya la f'i k'a dugu bana dogolen fura sɔrɔ man di mɔgɔ bɛ sira bana mun ɲɛ n'o y'i minɛ o de kɛ ka di k'i faga mandenkaw kɛlɛ de bɛ anw fɛ yen anw y'a fɔ kɛlɛ bɛ anw fɛ yen anw m'a fɔ diɲɛba dɔ ko kɛlɛ bɛ anw fɛ yen ni kɛlɛ bɛ anw fɛ yen ni hɛrɛ bɛ anw fɛ yen a kan ka dɔn o RTM de la ni anw wasalen don o kan ka dɔn o RTM de la ni kɛlɛ bɛ anw fɛ yen o RTM de fana kan ka anw dusukun wasa o RTM de kan ka anw ja jɔ o RTM de kan ka kɛ n'a sɔrɔla ni anw b'a dɔn ko kɛlɛ bɛ anw fɛ yen manden cɛ ani manden muso guerre bɛ Mali la télévision so o télévision so n'o de bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye diɲɛ télévision so dɔ ye télévision so o télévision so k'o de bɛ diɲɛ kɔnɔ k'o ye diɲɛ télévision so dɔ ye télévision so ba dɔ ye olu bɛɛ y'a yira ko kɛlɛ bɛ anw fɛ donc anw yɛrɛ b'o kɛlɛ dogo mun na mandenkaw bakura de ye buguruseri tubabuw nana anw fɛ k'u b'anw dɛmɛ kɛlɛ la chinois nana anw fɛ k'u bɛna anw dɛmɛ kɛlɛ la hinduw nana k'u bɛ anw dɛmɛ kɛlɛ la ala ye diɲɛ siya o siya da ka diɲɛ couleur o couleur da o bɛɛ olu nana anw fɛ ko kɛlɛ bɛ Mali la anw de tɔgɔ bɛ diɲɛ bolo ko kɛlɛ bɛ anw fɛ k'anw ka jamana tilala fila ye anw ni mɔgɔ minnu n'anw n'olu bɛ frontière bɔ n'o ye anw fadenw ye n'olu ye anw badenw ye n'olu ye anw sigiɲɔgɔnw ye olu fana k'u ka kɛlɛkɛcɛw bila ka na anw fɛ ko kɛlɛ bɛ anw fɛ mais kɛlɛ bɛ anw fɛ walimɔgɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ sɔrɔdasiw ka bɔ u muso kɔrɔ jamana wɛrɛ sɔrɔdasiw ka bɔ u ba kɔrɔ jamana wɛrɛ sɔrɔdasiw ka bɔ u furucɛw kɔrɔ jamana wɛrɛ sɔrɔdasiw ka bɔ u fa n'u baw n'u ka jamana kɔrɔ ka na ka marifa ta ka n'u jɔ kisɛ ɲɛ anw ni juguw cɛ ko kɛlɛ bɛ anw fɛ a farafin fara a arabu fara a tubabu kan n'o kɛlɛ bɛ anw fɛ anw fana ma se ka foyi kɛ f'anw kana anw ka télévision so mun kan ka anw bɔ kunnafoni kalama anw ka o RTM mun kan ka diɲɛ malo anw ma olu ka taa misi organiser mandenkaw an tɛ kɛ hɔrɔnden ye hɔrɔndenya bɛ min e ni ala RTM misi organiser kuma ye nin ye président mun bɛ yen k'o masakɛ k'o n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o masakɛ k'o kunkolo bɛ baara kɛ k'o masakɛ k'o bɛ siran a kana malo hɔrɔnya la k'o masakɛ k'o fara hɔrɔnya la minisiri mun bɛ yen n'o fara hɔrɔnya la minisiri mun bɛ yen n'o falen don i y'o faamuya wa tabiya la ka fa danbe la député mun fara danbe la mun fara hɔrɔnya la est-ce que o bɛ sɔn ka kɛlɛ to a fɛ yen ka misi organiser ni jamana tɔw ni kɛlɛ b'u fɛ olu bɛ misi jɔ ni kɛlɛ banna walasa k'a yira diɲɛ na ko kɛlɛ banna olu bɛ misi organiser o b'a yira ko kɛlɛ banna ko bɛn de bɛ anw fɛ k'anw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'an b'an ka dugu muso ɲumanw yira mais ka anw ka jamana tigɛlen to fila ye
ka anw ka jamana tilalen to an na ka fadenw to anw fɛ yen ka juguw to anw fɛ yen ka fafagalaw to anw fɛ yen ka bafagalaw to anw fɛ yen ka bɔmutigiw to anw fɛ yen ka worokɛtitigiw to anw fɛ yen ka lansorokɛtitigiw to anw fɛ yen ka kalasinitigiw to anw fɛ yen i y'a faamuya wa anw ka na ka na misi organiser diɲɛ ɲɛna ko anw ye hɔrɔn ye anw ka misi organiser diɲɛ kɔnɔ diɲɛmaa ɲɛna ko anw bɛ maloya an ka misi organiser diɲɛmɔgɔ ɲɛna tulonkɛ ka kɛ anw fɛ yen kulonkɛ mun n'o bɛ bɔ télé la télévision so mun n'o tɛ privé fo jamana téléba o kana se ka dɛmɛ kɛ o kana se i y'a faamuya wa o baarakɛlaw kana se ka muruti o RTM directeur ale ma se ka muruti o RTM baarakɛlaw ma se ka muruti o RTM baarakɛlaw ma se ka campagne dɔ kɛ ka kɛsi dɔ sigi ka malidenw wele minnu bɛ kɔ kan ka malidenw wele se bɛ minnu ye ka malidenw wele dɔɔni bɛ minnu kun ka na ni idée dɔ ye mun na n'anw bɛ se ka wari sɔrɔ ka se ka sɔrɔdasi ninnu ka marafa sa olu ye ka se ka wari sɔrɔ o RTM ma se ka idée sɔrɔ idée min n'o bɛ kɛ ka wari ɲini ka taa di sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu sara ka bɔ u muso kɔrɔ o RTM ma se ka hinɛ olu muso dɛmɛni ko la o RTM ma se ka émission créer mun bɛ se k'a kɛ i y'a faamuya wa sɔrɔdasi minnu sara i y'a faamuya olu denw olu bɛ ta école la cogo di sɔrɔdasi minnu sara olu ka falaw bɛ ladon cogo min olu ka yatimɛw bɛ ladon cogo min o RTM ma se ka idée sɔrɔ idée min n'o bɛ na malidenw bolo don ɲɔgɔn bolo idée min n'o bɛ se ka na ni sɔrɔdasiw n'o olu dɛmɛni ko ye ni jamana ni o sɔrɔli ko ye ni kɛlɛ banni ye jamana kɔnɔ o RTM ma se ka dɔ wɛrɛ organiser fo misi o RTM baarakɛlaw hɔrɔndenya bɛ min ni o RTM directeur kura ye ko Salifu Sanogo ne t'a dɔn Salifu Sanogo ne kun murutira ko misi tɛ kɛ o de kun ye ka hɔrɔndenya ye e kun ka ban ka misi organiser ko kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ a tun na dɔn ko ni directeur mun nana ko ni sago bɛ malidenw na o RTM ala y'a da maliden bɛɛ fa kun don maliden bɛɛ ba kun don ale de tun ye musokɔrɔba ye mun b'i sin don maliden bɛɛ da kelen kelen n tɛ nin émission fɛ mais i diyaɲɛ ta i tun b'o mɛn hɔrɔndenya tɛ da ye o RTM mɔgɔ aw ma kɛ hɔrɔndenw ye Salifu Sanogo i tɛ Sanogo ye Jawara de hali Jawarala ka den diɲɛ bɛɛ ka wusa ni Jawarala ka mais Jawarala ka tɛ sɔn ka kɛ directeur ye diɲɛ na ka kɛlɛ to jamana na ka misi organiser diɲɛ bɛɛ ka wusa ni kalokalakaw ye hali kalokalakaw n'i y'o kɛ n'i ye kalokalakaw kɛ o RTM directeur o tɛ sɔn ka nin kɛ diɲɛ bɛɛ ka wusa ni sumunulakaw ye n t'a dɔn hali n'i ye sumunulaka dɔ kɛ o RTM directeur o tɛ sɔn ka nin kɛ diɲɛ bɛɛ ka wusa ni silaw ye diɲɛ bɛɛ ka wusa ni simakaw ye n'i ye silalaka dɔ kɛ o RTM directeur a tɛ nin kɛ n'i ye simakalaka dɔ k'a ye a tɛ nin kɛ n'i ye garankɛ dɔ kɛ hali n'i ye garankɛ mun fagonnen don ni diɲɛ bɛɛ ye n'i ye garankɛw kɛ directeur o tɛ sɔn ka nin kɛ Salifu est-ce que e ye Sanogo ye i t'a lajɛ n'i ti Jawaraw ye Jawarala ka denw ka wusa ni e kɔ donnen Salifu ne ye ni Jawaralakaw ka lɛ de kɛ kelen ye mais i kelen k'i kɔsi ne y'a sɔrɔ Jawaralakaw ka lɛ ka wusa ni ye Salifu Keita i n'i kunkolo ko mobiliba bɛrɛle kunkolo i n'i kunkolo ko camion gɔnkun e filɛ nin ye e ɲɔgɔnna saraka den mana o RTM directeur la e bɛ se ka kɛlɛ to i ka jamana na e ma se ka na i y'a fɔ ka sɔrɔdasiw yira e ma se ka taa frontière la e ma se ka taa i y'a faamuya e n'i muso ma se ka taa dumuni ta ka di sɔrɔdasiw ma e ma se ka taa sɔrɔdasi bananenw bɔ e ma se ka ko dɔ organiser e Salifu i y'a faamuya wa bama den bɛɛ ti k'a den dɔ bɛ kɛ koro ye o bɛ don fura kɔrɔ dɔ bɛ kɛ kaana ye o bɛ taa kulu la dɔ bɛ kɛ bama ye o bɛ jigin ji la Sanogo den bɛɛ tɛ kɛ Sanogo ye dɔ bɛ kɛ Sanogɔla ka den dɔ bɛ kɛ Jawara ye e kɛra Jawarala ka den ye ka don fura kɔrɔ Sanogɔla ka den dɔ bɛ kɛ kaana ye ka yɛlɛ kulu la e kɛra sumunula ka denw ɲɔgɔn ye ka yɛlɛ kulu la e ma k'i fa den e ma k'i ba den e ɲɔgɔn saraka den ma wolo e ɲɔgɔn faso kunbasulu den ma wolo diɲɛ kɔnɔ Salifu Sanogo sɔrɔdasi minnu nana ka bɔ diɲɛ jamana kan burukinabew sɔrɔdasi minnu nana sénégalais sɔrɔdasi minnu nana tchadiens sɔrɔdasi minnu nana français sɔrɔdasi minnu nana italiens sɔrɔdasi minnu nana anglais sɔrɔdasi minnu nana
américain n'olu be anwa cedon kɛrɛfɛ ka kɛlɛ kɛ olu ka tila k'a ye ko misi de organiselen be anw fɛ diɲɛ mɔgɔ bi ka kule anw ka kɛlɛko la anw be ka kulonkɛ kɛ o kumana anw ka télévision soba o ma se ka maloya anw ka télévision soba o ma se ka samɛ o directeur ma samɛ o barakɛlaw ma samɛ olu ka taa misi organiser misi nunu yɛrɛ ye farafina muso ɲumanw ye wa u bɛɛ pasalen don iko i n'a kunna absent misi nunu yɛrɛ ye muso ɲumanw ye wa u fasalen iko misi nunu yɛrɛ ye muso ɲumanw ye wa u fasalen iko espaghetti farafina muso ɲuman a tubabu y'aw kunkolo ɲagami parce que misi ko in n'aw ma kɛ français b'aw faga n'aw ma kɛ français b'aw bɔ cogo la jagoya de y'aw ye k'o organiser hali anw ka jamana muso ɲuman manden jamana muso ɲuman muso pasani t'a la manden jamana muso ɲuman muso jalani t'a la manden jamana muso ɲuman pɛkɛlɛ t'a la kɛlɛkɛtɛ t'a la nunu ye pɛkɛlaw nunu ye kɛlɛkɛtɛw de nunu jɔlen f'i b'u nugu ye u kɔnɔ farafin ka muso ɲuman 98% ni belebeleba tɛ falen don nunu ye tubabuw ka muso ɲuman de komi aw ba cɛw ye tubabuw de f'aw ka tubabuw ka ko kɛ nunu ye farafina muso ɲuman de wa farafina muso ɲuman kumaba saba o be ye farafina muso ɲuman na kumaba saba misɛma saba fima saba jɛman saba depuis manden tile misi kun be anw fɛ yen da faamuya wa anw ka misiw kun be ta kumaba saba misɛman saba fima saba jɛman saba n'o yera muso min na a bɛ sɔrɔ ka fɔ e ma ko hɔrɔnmuso dafalen n'o yera muso min na a bɛ fɔ e ma ko dundu kale n'o yera muso min na aw ma ye Salifu Keyita ko ten ko sakɛnɛ o bɛ fɔ o ma ko sakɛnɛ aw talen don muso jumɛn ta farafina muso yɛrɛ la farafina muso ɲuman yɛrɛ bɛ se ka ta fɔlɔ muso min tɛ 40 kilos bɔ wa farafina muso ɲuman bɛ se ka ta muso min tɛ 38 kilos bɔ wa muso 25 kilos o ye nanzaraw ka muso o t'anw ka muso ye nunu kɛlɛkɛtɛ den nunu pasalen den nunu kɔngɔtɔ den y'a faamuya wa nunu mɔgɔ minnu kelen ko i ye basa wuli k'a jɔ muso tatɔ i b'a fɔ a natɔ i b'a fɔ a tatɔ nunu kelen i n'a fɔ n'i ye nunu kelen don i ko burukina sɛ jenini aw ni ala ni kira cɛ u fasalen i ko nogoso nunu de ye farafina muso ɲumanw ye wa i bɛ dɛsɛ kɛlɛ b'anw fɛ n'i ma ɲɛ fana k'i bɛ misi organiser a tɛ na n'an ka jamana musow ye farafina an bɛ muso minnu dɔn a tɛ na ni falenw ye a tɛ na ni belebelew ye a tɛ na ni dafalenw ye fo aw bɛ na ni pasalen den ninnu ye nanzaraw ka musow anw mago bɛ ninnu na i bɛ nin fɛn o fɛn bɔ k'a jɔ farafincɛ o farafincɛ ta n'a ye misi kelen wele k'a b'a fɛ a bɛ fɛ k'a juguya a t'a fɛ u b'a dɔ pɛrɛ farafina muso min ka furu muso jalani de furulen man ca parce que farafin ka muso de ye muso jalani ye wa o bɛɛ ye tubabuw ka muso ye i tɛ ɲɛ o kɔ a t'an ka dugu yɛrɛ wolomusow bɔ a t'an ka hɔrɔnmusow bɔ a t'an ka dafalenw bɔ a t'an ka falenw bɔ aw bɛ taa ka kɛlɛkɛtɛ den tubabu suwaw aw ka muso pasani den nanzaraw ka suwa bɔ a mɔgɔw faso bɛ na ci aw ma ɲɛ misi organiser ko a bɛ taa tubabuw ka suwa kɛ o kumana tubabuw de faso bɛ na ci wa est ce que tubabuw de baso bɛ na ci wa est ce que tubabuw de ka suwa o de ye anw ka suwa ye wa aw ni ala cɛ député mun b'a yɛrɛ kalama est-ce que o bɛ sɔn misi ka organiser n'o ye hɔrɔnden ye est-ce que ministre bɛ sɔn misi ka organiser i fɛ ka kɛlɛ to n'i ye hɔrɔnden ye est-ce que masakɛ mun bɛ ko hɔrɔnya y'a golo labɔ o bɛ sɔn ka misi organiser a ka jamana kɔnɔ ka guerre to jamana kɔnɔ est-ce que général mun bɛ yen ko o b'a kalama o bɛ sɔn misi ka organiser a ka jamana kɔnɔ ka jamana tigɛlen to est-ce que la maire mun b'a yɛrɛ kalama est-ce que o bɛ sɔn misi ka organiser a ka jamana kɔnɔ ka jamana tigɛlen to est-ce que dugutigi mun b'a kalama ko a ka dugudenw ka d'a ye ko sɔrɔdasiw ka d'a ye ko jamana ka d'a ye k'u hinɛ bɛ a la est-ce que o bɛ sɔn misi ka organiser ale fɛ ka sɔrɔ la jamana tigɛlen do fila ye sɔrɔdasi minnu bɛ frontière la Salifu Sanogo n'a sɔrɔ la ko e de bɛ frontière la ni i muso a tɛ se ka misi lajɛ n'a sɔrɔ k'e de bɛ frontière la i denw tɛ se ka misi lajɛ n'a sɔrɔ la sɔrɔdasi minnu bananen do ko e de bananen do kɛlɛla ala la i muso n'i denw tɛ se ka misi organiser ka taa lajɛ yɛrɛ jango ka organiser hɔrɔndenya bɛ min hɔrɔndenya bɛ min ha jeliw bɛ min jeliw yɛrɛ bɛ sɔn ka taa ni fɛti la wa est-ce que jeliw bɛ sɔn
misi ka organiser jelike maseka boka kuma misi ka organiser fune maseka boka kuma misi ka organiser gesere do mamuruti misi ka organiser ka gerto jamana na ka keleto jamana na ka jamana tigelen flaye numu do makuma garange makuma jeli makuma fune makuma o kuma na ngara ya tarami woto tese ka mu fo olubo de fo woto be sran ka mu fo jeli farama bo de fo woto be sran ka mu fo fune ka mu kera fana badi wo be ko de fo to tese ka mu fo fune ka fari tanuni ne doa jelika ka fari tanunu ne doa jelika ka fari koromatel le doa jeli muso ka fari jeluka kele de doa ngo matise ka mu fo masake ngo jeli bo de fo wolo so be mi ngo batise ka mu fo ngo wolo so bo de fo o mana au be fa ka ketodi ha nyogolombolo mu sekewa kante ni gimban petit gimban nu korole oni tewa au ni ala che mo be misi organiser ka jamana tigelen to fly au ye horon dembeni horon dinya bemi silameu be so misi ka organiser u nyena ka u silameu sigilento ka u afamewa mogo mi miri ba ka forona mogo mi miri be silamela mogo mi miri be muhammadula mogo muhammadu kera denfe ka ke wali denfe muhammadu kera wali denfe o kama muhammadu aka kele chefen fe sara aya be muso bla ka sokono o de kama u ba fo ka muso ka chama muso kunte ya famewa aba muso la don to komina munu kuma ka kele kono nu tora kele la bu muso la don tento aba de la don to komina munu tora kele ya fama aka kele kono abolu deunta ka yatimeuta ka falauta ka frudato abu bebla yere ka disposition na ngode kama muhammadu ko ka muso ka tado ko ka dingata parce que aka hina de kungabu mali islam o sordasi nunu bi ka sajon ka kelela mali bolomnela o sarasu bi ka sajon ka kelela mali takajigina o sarasu sarajon ka kelela mali wagabia o sarasu sarajon ka kelela mali krecho o sarasu bi ka sajoni mali somo o sarasu bi ka sajoni dugutigu sarasu bi ka sajoni masake o sarasu ubika sajoni ministre surasu sarajoni na ya famewa a député surasu sarajoni maire surasi sarajoni a munu be koka a jatigele ne be koka ya famewa ko kelebe anfi na sorola akele no kan ko ka mo de jatige ni gerte malla ayake alakama aka tienfa ina suno abe na onfa ni dusukasi ayake alakama aka tienfa ni jatige be nyini kan fa ko kan no yo famewa ko maseke ke gerbe anwa jamana na depuis geri dam na kana blabila depuis Ibrahim Bogar papa Noël ka kuma te famu keita depuis na na fangala mali e be da fin na ni klongete basket ke laude au lieu coupe d'Afrique tade ballon tanaude junior cadet de ya fama senior au lieu coupe d'Afrique tade au lieu tra final la de basket ke musomanu na ni coupe de bien de beta ko belaje mali basket ke lawe américain bati bien de beta ko laje mali brade fer ke lawe be boloda bien de beta ko laje siriki e be da dongli la bien de beta ko laje fati be se dongli dala bien de beta ko laje fatimu ga sans ya fa zone 51 500 interdit bien de beta ko laje yo fa mewa fati jabati wa fan jabati fatimu jabati bien de beta ko laje fanta kumulo misani korote fako sa aja disco baba ni kone oni muso be kelela ni be batra kodi ya fa mewa faso koro ibe boli mumbe be mali tele la gaspiller 26 mars fade iba montana ye ya fa mamar kuna te chire iba montana tara yo fa mewa sad om sport fara foka ta perede mu de be mali la takama de na soro ni mars be fenye moye ko mali de nga boka takama ko be na fanye sumaila ye bella bo aka masake ano fe mo million fla amadama atangwa jamana kuma fo ha ibe to koka ya fama iba me ko attaquer kera malla ibe bolika ORTM daele iba sur la chinois ubika ya fama malo le turu ali mali malo turu yorote ali nyono kononate ibe ta soro ya fama wa ya fama ibe ta soro ibe ta soro wotro daleno ya fama wa misikana chinois ube nyoturu la attaquer kera malla ibe bolika ta télévision daele ibe ta soro la ya fama documentaire bika bo nyine attaquer kera ibe ta soro ubika nyine de fuake attaquer kera ibe bolika ta télévision so daele kibe ta laje ibe ta soro depuis Mali télévision nana ya famewa uka émission ni kele ya famewa le monde des animaux ou ya fam soko ubika bolika doji la bambabu kuumine sigo ubika boli warababu nofe o kele nu ye dorebo ali farga touré depo be balola la kainala obeka guitare fo kanku musa batongo na batombi kata norla iti e dusu yerate kasifika ta ORTM daele danga din farale nyokonga yo famewa c'est-à-dire mon malita dusu kasi plus c'est-à-dire
dusukasi plus sonja etekala alamine nama alamine ambe sami jatige dusukasi plus sonja etekala alamine nuni mun den suguye ne mun television den suguye ha ateke horon dewye kela ba fa jamana kan kela ba ba jamana kan aw be kulonge de la kela ba fa jamana kan do fa bi ka sa aw fa wi do ba bi ka ta furu yala ya fa me wala sa aw na ba ko balo do bi ka jaw musoko wala sa aw na muso ka si aw te se ko luka kuma fo aw te se ka abe ni kele dugo ka damunga o ertem mo est ka yo ba na fa de ni ha eni aw te maluya ha tout derrièrement yo famé wa irane ou fleu quoi général do sarado yo famé wa die wulilen fleni français ko mo dama do sara awfi yo famé wa est-ce que o sudo no bena oluka ya fam misima est-ce que lubo organisé ha attaquer que la Côte d'Ivoire est-ce que misi organisé au wakati de wa ha aw be yini ka sa aw be klonge dinyala kwa we horoni aw ye mu horon densuye horon molo bali horon siritkele horon tachiene horon chaprucha horon soke bali de faso kumbasulu dembe faso bilahi ORTM aw ye faso kumbasulu deuni ni misi organisé comment donc klonge misi emui klonge te aw ni ala che klonge temena misi koka aw ni ala che nyana je desera aw bulu feti dman temena ka ma feti ke 31 décembre aya fete ka gerto aw fe aya fete 8 mars ka gerto aw fe aya fete 27 ya fabewa 22 septembre aw ya fete ka jamana tigelento fly aya dabri no dala ka ube yelema horonya ka ube yerema horonya aya fete ka sorola ka jamana tigeleno fly ya fabewa aw ma fa feti ko ina alisa Selintini, Seliba, Noueli, 30, Jumene temena na umamu fete. Auklala bela fana, horon kolon denya day ka mulo balia do organiser ka keleto jamanana. Siritigelen denya day ka misi organiser. Mulo bali denya danyoye, horon kolon denya danyoye, fitiri waleya danyoye, fitiri fatara denya danye ka kulonge organiser. Ifani bani imoke, ya fama ideni muso ani burana kau. Olu ka jamana ka jamana tigelen to fly. Doni wulila kelekula, kelebe bantugodi. Kela be bantugo di kani kulonga suguto jamana kono aw te ko horon dewye est-ce que ni horon denya de wa ORTM a directeur Kafri de Jawara de Kafri de yo famewa mu dalo no ko Kafri de a secrétaire ou Kafri de yo famewa a caméraman ou Kafri de a image glana ou Kafri de a journaliste ou Kafri de munu ba journal ke bamananga ou Kafri de munu ba kamera ka kana ou Kafri de munu ba kamanga kana ou Kafri de a émission ke ba be Kafri de munu be do ORTM go ou Kafri de ya famawa munu ya ka bani mi ka fo Kafri de ORTM na ya fam munu be tema dala ou Kafri de munu nga mobili tema na ORTM dala biolu Kafri de munu tema na bi gwa moto lo Kafri de ORTM gono a parking mume moto parking na Kafri de tiga frela mbadalo Kafri de jirimere frela mbakono Kafri de kuruyetala Kafri de orte o Kafri Kafri fna Kafri de ortem nyeshina munuga sobo Kafri de akodo no munuga solo lu Kafri de ya fa ortem klebi a klebi fa munuga sobo lu Kafri akoro fa munuga sobo lu Kafri abaya fa munuga sobo lu Kafri akenya kaka fa munuga sobo lu Kafri ortem barakala dobe somo ngono mo munu bo sokono lu Kafri ortem barakala dobe dumu ngono dunya sire dumu mo lu Kafri ortem mo ka mobli glamba Kafri ortem mo ka fini mume u labe o Kafri mumu make o Kafri abe Kafri de ORTM directeur ala ka dengi di munu beta be Kafri de salifu jawara I Kafri de salifu sumuni I Kafri de salifu kaloka I Kafri de salifu ya fama salifu garange I Kafri de te sanogo I nyona soburu jaburu de ma wolo faso kumbasulu de ini kungo berde kungulo e munde iswe eni alache mun taraka boy na isamu wage o mausane de mumes de ya fama wa o mausani naleka sa yere fore jamana tigelento flala ka wulika Kafri dinya la ebe se to di ka misi organiser e ma se ka muruti ni misi ORTM ko ina
aw ni ala cɛ sɔrɔsi ninnu hinɛ bɛ mɔgɔ la aw ni ala cɛ katikaw hinɛ bɛ mɔgɔ la aw yɛrɛ ni ala cɛ jamana minnu n'a sɔrɔla k'a ka jamanadenw hinɛ bɛ a la k'a bɛ fɛ ka jamana bɔ bolo la k'a bɛ fɛ ka jamana dusu b'a kɔnɔ jamana tali dusu bɛ mɔgɔ min télévision so min kɔnɔ est ce que o télévision so bɛ sɔn ka jamana en pleine guerre ka misi organiser hein? Est-ce que mɔgɔ bɛ sɔn ka misi organiser hali mɔgɔ min ma deli ka taa kalan na n'i y'a bila Mali la a tɛ misi organiser nin wagati la bilahi talahi hali kafiri kun kelen hali den kelen ta subaga tɛ sɔn ka misi ORTM misi k'o organiser ka jamana to nin tacogo in na aw ni ala cɛ nin ye halalaya ye an m'an jigi da jɔnni kan han est-ce que mɔgɔ bɛ se k'i jigi da dɔ kan nin ko la ah e ni ala ni kira cɛ ah hali ni ye Musa Jawara o mun ye saraka den ne terikɛ bɛɛ la Facebook kan hali ni ye Musa Jawara y'o fɔ n'i y'a kɛ ORTM directeur Musa Jawara n'a ka Jawara kolondenya bɛɛ a tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ ka taa k'a bɛ misi organiser ou bien Musa Jawara i gawaden est-ce que mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ han mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ cogo di billahi non ne sara de ka taa misi organiser silamɛw ma bɔ o la dɛ ka misi organiser selibagaw ma bɔ dɛ ka misi organiser dugutigiw ma kuma dɛ ka misi organiser députéw ma kuma ka misi organiser aw ni ala cɛ conseiller bɛ anw ka ɲɛmɔgɔw la aw ni ala cɛ conseiller bɛ nin président na aw ni ala cɛ conseiller bɛ ministrew la aw ni ala cɛ conseiller bɛ députéw la aw ni ala cɛ conseiller bɛ dugutigi ninnu la aw ni ala cɛ conseiller dɔ bɛ Mali ɲɛmɔgɔw la k'o conseiller k'o bɛ Mali tabiya dɔn o bɛ faso danbe dɔn o bɛ Mali tabiya dɔn o bɛ kɛwale dɔn o bɛ danbe dɔn est-ce que danbetigi den est-ce que o bɛ sɔn ka misi organiser est-ce que danbetigi den est-ce que o bɛ sɔn misi ka organiser k'a bali se to ale ka kɛlɛ to a ka jamana na o tɛ se ka kɛ o hɔrɔnya bɛ min jeliw bɛ min jeliya kɔrɔ bɛ min ni jeli dɔ ye mɔgɔw ka conseil est-ce que jeliw bɛ sɔn ka nin kɛ faso tigi dara y'o faamuya wa dɔgɔtɔrɔw taara grève la jeli ma muruti y'o faamuya wa jeliw si ma bɔ ko dɔgɔtɔrɔw taara grève la mais jeliw bɔra k'a fɔra ko tapili bɛ minɛ jeliw ma bɔ ko dɔgɔtɔrɔw taara grève la jeliw bɔra ko Adama Sangare minɛna jeliw yɛrɛ bɛ bɔ mun de la mun na jeliw t'u bɔ kun yɛrɛ dɔn k'a jeliw aw ye ne faga bilahi Dayi Baba Jalo ala ka hinɛ la Dayi Baba Jalo ko k'a tɛ mana bɔ ORTM na ko ka Mali sɔrɔdasiw to kɛlɛkɛyɔrɔ la a y'i ban Dayi Baba Jalo Jeli Baba b'ale de place la Jeli Baba ala ka hinɛ la u fila bɛɛ la Jeli Baba tun b'ale de place la mana bɔ la yanni Jeli Baba k'a bɔ Dayi Baba Jalo de fɔlɔ de tun b'a kɛ k'a tɛ se ka mɔgɔw baro ka mana bɔ ka mɔgɔw baro ka kɛlɛ to ka sɔrɔdasiw to front na jeliya ma ban wa est-ce que ni jeli dɔ kun murutira ko ORTM tɛ organiser y'o faamuya wa ko sɔrɔdasiw an ka miiriw la silamɛw k'a fɔ an ka miiriw la y'a fɔ alimamuw k'a fɔ an ka miiriw la est-ce que ORTM tɛ se k'i miiri ka kɛsu dɔ sigi parce que y'a fɔ Sénégal bɛɛ ka so binna ne y'a ye u ka c'est à dire y'a faamuya wa u ka RTS de y'a labɛn siyɛnni tɔw ka sɔrɔ k'a kɛ bɛɛ k'i ka kɛsu sigi ka wari ta ka taa di mɔgɔ minnu ka so cira aw ka sɔrɔdasiw avion b'a disi kan aw ka sɔrɔdasiw minnu jamana mun sɔrɔdasi mɔgɔw n'olu su tɛ se ka na est-ce que ORTM organisera misiya organisera ni wari min ye est-ce que o tɛ na ni sɔrɔdasiw su ye misiya la y'a fɔ ORTM misi n'a bɛ organiser dépense mun bɛ k'a la est-ce que o tɛ se ka carburant kɛ avion kɔnɔ ka na ni sɔrɔdasiw su ye est-ce que ni ORTM misi n'a bɛ organiser financement bɛ k'a la est-ce que o tɛ se y'o faamuya o tɛ se ka clim o tɛ se ka frigo dɔ san morgue frigo walasa mɔgɔw bɛ t'u ka su ta ka sɔrɔ su ma tiɲɛ o Gabriel Touré la wa y'a faamuya wa ORTM organiseli wari min bɛ don o da fɛ est-ce que o wari est-ce que o kun tɛ se ka dɔgɔtɔrɔso kura jɔ wari min donna a da fɛ est-ce que o kun tɛ se ka frigo kura san ka bila morgue la wari min donna a da fɛ est-ce que o tɛ se ka morgue san ka bila Kidali est-ce que wari min donna a da fɛ est-ce que o tɛ se ka na ni sɔrɔdasiw su ye wa foyi yɛrɛ ma digi na ni saraka den kulonkɛ sugu ni labɛn kuma tɛ sisan ye wa n'a ma ɲɛ k'aw b'a labɛn a ye farafinna musow ta aw bɛ taa kɛlɛkɛtɛ den ninnu ta i y'a faamuya wa musow fasalen i ko i n'a kunna abisan musow fasalen don u sinnen don i ma u kɔ donnen don hali i t'u kɔ donnen don u sinnen dɔn est-ce que o ye farafinna muso ɲuman ye farafinna muso ɲuman a bɛ ta cogo di i y'a faamuya wa misi tun bɛ yen dɛ misi tun bɛ yen depuis Sunjata tile la farafinna muso ɲuman tun bɛ ta cogo di
kumaba saba yo famewa oye muso jumɛn disi ka kumaya tɔgɔ ka kumaya dɛsɛ ka kumaya misɛmani saba nungala ka misɛya kangala ka misɛya cɛkisɛ ka misɛya finman saba ɲɛkisɛ ka finya dawolo ka finya sentabara ka finya jɛya saba ɲɛkisɛ ka jɛya ɲinkisɛ ka jɛya farikolo ka saniya a kɛra i jɛlen finnen don o de tun ye kumaba saba finman saba misɛman saba belebele saba n'o tɛ farafina muso mun na a gɛn est-ce que dɛsɛ bɛ aw ka nin misɛnnin ninnu na kumaba saba est-ce que nunu disi yanfan ka kuma hein kumaba filana est-ce que tɔgɔ b'u la pisola yɛrɛ bɛ nunu na wa kɛlɛkɛtɛ den ko burukina sɛ jeninu hein dɛsɛ u disi man kuma u kongoro man kuma u dɛsɛ man kuma i y'o faamuya wa misɛman saba nungala ka misɛya kangala ka misɛya cɛkisɛ ka misɛya cɛkisɛ de bɛ nin misi nunu na wa nunu bɛɛ tɛ kelen ye wa ani ala cɛ nunu tɛ i ye wa aw ni ala cɛ nunu tɛ ɛsipakɛtiw ye wa hein Fima saba nunu jumɛn bɛ mun ɲɛkisɛ fini k'o dawolo fini no est-ce que nunu dawolo susule est-ce que jabi bɛ nunu sen na wa est-ce que fima saba b'u la wa jɛman saba est-ce que a b'u la nunu jɔnni bɛ k'o ɲɛkisɛ jɛlen k'o ɲɛkisɛ jɛya ka tila ka t'o farikolo saniya a b'u la de wa nunu ye musow de ye wa kɛlɛkɛtɛ denw nɔgɔso nunu ye musow de ye wa mɔgɔ minnu fasalen don i ko falatɔ kɛlɛ ka yatimɛ wolo jigintan ka lamɔ somɔgɔ tan ka wɛrɛ la falatɔ ka yatimɛ wolo jigintan k'o lamɔ somɔgɔ tan ka wɛrɛ la o bɛ bonya wa nunu fasalen den nunu a bɛ taa tubabu aw fana baw ye tubabu ye aw fɛn bɛɛ kɛ tubabu ka choix ye an ka muso ɲuman tɛ nunu ye i y'o faamuya hali jawaralakaw ka muso ɲuman tɛ nunu ye nunu ɲɔgɔn sarakadenw de bɛ nunu ye muso ɲumanw de ye wa i bɛ nunu bɔ k'u jɔ ko kado farafina cɛ jumɛn bɛ taa nunu nɔfɛ farafina cɛ jumɛn bɛ taa nunu nɔfɛ nunu ye muso ɲumanw de ye wa a tɛ na ni jamana muso falenw ye a tɛ na ni farafina muso dafalenw ye a tɛ na n'an ka hɔrɔnmusow ye wa a tɛ na n'an ka musow ye wa u tagamatɔ f'u ka logoba i y'o faamuya wa i ko n'i ye mɔni kɛ naloma kɔnɔ k'a da i ko n'i ye mɔni kɛ mana bɔrɔ kɔnɔ k'a da naloma kun sanbɔgɔ la cɛgana tɛ wa i ye mɛ a tɛ fasalen fɛ ala kana haramu don cɛgana ni falenw cɛ n ko muso ko fana ka di n'i bɛ se ka dɔ minɛ mɛ i bɛ mun yɛlɛma ninnu ye muso de ye fasalen den kɔngɔtɔ den pasalen den nagataralen den ninnu aw ni ala cɛ donc an bɛ bi ta bila yan bala fitinin bɛ tila k'a ta k'a labɛn mais salifu sanogo i tɛ sanogo i ye jawara de ye bilahi i ye jawara wulu de ye n'i y'a fɔ sanogo la ka d'e ma ko jawara ta ma da la n'i b'o kɔrɔ dɔn i bɛ ɲininkali kɛ i ye jawara de ye i y'a faamu o mana bɔ yen fana i ye sanɔgɔlakaw ka ɲinɛ de sumunu i ye sanɔgɔlakaw ka kɔnɔ de i y'o faamuya wa sanɔgɔlakaw ka kɔnɔ simaga i ye sanɔgɔlakaw ka samara de i m'o faamuya wa sila i ye sanɔgɔlakaw i y'u ka so de i y'o faamuya wa sise ne ma dɔn i ye den sugu min ye bilahi e ɲɔgɔn ne m'i ɲɔgɔn den wa n b'a dɔn hali ma da la ne b'i sɔrɔ jawara kunda saraka den n'i kunkolo ko bɛride i n'i kunkolo ko bugutufa i n'i kunkolo ko segukaw ka bilisi kunkoloba den cɛjugu den i fini i ko jɔngɔmi i bɛ i ko wɔlɔfɔ musokɔrɔba denkɛ fɔlɔ e mun den sugu ye i bɛ taa misi organiser sɔrɔsiw fa n'u baw bi ka sa mɔgɔw ka jamana tigɛlen don an bɛ kɔfɛ dusukasi bɛ n'an faga e bɛ taa i bɛ taa misi organiser e ni ala cɛ e bɛ sɔn misi ka organiser k'e to directeur la saraka di ORTM a bɛɛ kafiri den ne bala y'a fɔ mɔgɔ ka mobili donna aw ka so kɔnɔ o kafiri aw yɛrɛ kafiri mototigiw kafiri i y'o faamuya wa aw fɛn o fɛn aw ka karo kafiri aw ka cɛncɛn kafiri aw ka porte bɛɛ kafiri aw ka machine bɛɛ kafiri aw ka appareil bɛɛ kafiri den saraka di i bɛ t'i jɔ kati dɛ ko nin bɛna kɛ ORTM ka bâtiment kura ye e saraka di katikaw kan ka k'e de ɲɛmɔgɔ di donc an bɛ bi ta bila yan nɔ nin kun ye ORTM mɔgɔw ka video ye one love à vous tous. Chani blindé, sitan blindé, tenen blindé, bala blé, adambe, adangsebe, adangsedambe. Ne de ya dankissedan kuma kise kuma ba de one love à vous tous. Dabrini.com. Mogota dabrine dala. Ne de kana bala bay. 3W Maliki Kulubali Kasonge point. Salif farakono yawo et faire. Ay salifu farakono. Nunu ne auka client yede. Aka nunu ne mine u ka saratan denya la u ka faso kumbasulu denya la faso kono den munun be kokan ya fama ORTM abaw jigi tige diɲɛ dongo wa u ka saraka denya ɲinɛ aw ka foyi ma gɔnna n'a fɔra ko ataki kɛra n'an taara an bɛ taa sɔrɔ aw bɛ ka émission kɛ ko ɲinɛ
ya fama wa ou bien documentaire chinois ou maloturu ou bien ka saraka denya le monde des animaux yo fama wa ko na fam bi ka boliku fligi la bama ou buku mine aw saraka de o ya o keto ka mali sora so mina aw nyo danga de sianité ya fa je télévision so be ka o sana wi aw ye saraka de uni jatiga be na mo faga yo fama ou fa joro bulo baw joro bulo ko jamana joro bulo aw be jugu sako denya ko o RTM tourner ani ala cha o ma se ka malo chadien ko sora suma alu ka président denga kana aw deme aw ma se ka malo ya chadi président muso aw ko 22 septembre la anana jo ka fawina ko mali sora su be boli yorom na ko chadi sora su bu joye kana amba fana bani na nga jamana kono yo fama aw ma se ka fadenya okuma ka se ka dowra labe yani ale kana siyo wore o fade kuma ma se ka otoro sora su deme ni ko e ma se ko plantige ala ka barka do bubula ila ani kasonge bubula ka che bubula ka television bubula be baraka radio somina ani ala ya rabbi ala ka barka do bela bubula ala ka barka dula sorrasu ya rabbi ala ka keleba sorrasu ala ka sedi awma mali sorrasu ya rabbi ala ka sababu nyumandi awma jugu ka suno ni gouvernement konite ni gouvernement ni 0 plus 0 est égal à 0 ibeka yere 0 double 0 multiplié par double 0 est égal à 0 ate do dalakui yo famawa an fana baw bi kan jukoroma tinti an seme nyamogo dengulo an tese ka yele tata pon mogo kote kan fana ba yan jukoroma tinti ngam fana baw bi kan jukoroma tinti mais an seme nyamogo dengulo bolo an tese ka yele sitan den toro yiri dugu fere tani blende sitan blende tenen blende bala ble dirisa omotimo blende awagino blende mam jakte de bay ame jop de bala ble kabo bagadaji pièce fere dubala ne de do kana balaba one love à vous tous bobo ke che wolon vla mode ouais nda impoté sera patente te sera ne de kana balaba one love à vous tous kiri ani woyo kunfin shubaga soma atubabulama karamogo dasiri kana balaba ne de do 1m75 kg sans produit ghanéen cheveux longs jusqu'à mon dos je m'habille très bien j'ai des dessous propres et j'ai de beaux parfums. Un homme, sa beauté dépend de sa poche et je crois à ma poche aussi et je suis célèbre. Qui n'aime pas ça? Personne. Kana Balaba.